From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. All right, let us pray. Father, we want to thank you today in the name of Jesus. Bapak, kami mau mengucap syukur hari ini dalam nama Yesus. We commit this time before you, Lord, that your grace will be upon our life. Kami mau menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu agar kasih karunia-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Father, I pray that every word that is spoken will give honor and glory to you. Bapak berdoa supaya setiap perkataan yang boleh disampaikan malam hari ini boleh membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. We commit this time before you. In Jesus' name we pray. Amen. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. All right. According to your notes, Jadi a wise prayer warrior. Yeah, sorry. Yeah. All right. According to your notes, a wise prayer warrior once declared every believer should go into the school of prayer with Christ and actually learn the secret of prayer, the precious ministry of intercession. Seorang pejuang doa yang bijak pernah menyatakan, setiap orang percaya harus pergi ke sekolah doa bersama Kristus dan benar-benar belajar rahasia doa, pelayanan syafaat yang berharga. Amen. We never graduate from the school of prayer. Kita nggak pernah lulus dari sekolah doa. The more we pray, the more we don't know how to pray. Karena lebih banyak kita berdoa, lebih lagi kita nggak tahu sebenarnya gimana cara berdoa. Because today's prayer and tomorrow's prayer is different. Karena doa hari ini dan doa besok itu doa yang berbeda. The more we pray, we will never come to a place of say, I have arrived. Lebih banyak kita berdoa, lebih lagi kita nggak akan pernah sampai ke titik di mana kita bisa bilang, aku udah nyampe. The moment you say we have arrived, that means God have nothing else to share to you. Karena ketika kita bilang kalau kita sudah nyampe, itulah momen di mana kita sebenarnya sedang menyatakan kalau Tuhan udah nggak bisa kasih apa-apa lagi ke kita. The moment when we arrive, we can have a spiritual pride in our life. That's why the Bible say pray without ceasing. Ketika kita bilang kalau kita udah nyampe, berarti artinya kita udah nyampe di titik di mana kita sombong sebenarnya. Makanya firman Tuhan bilang, teruslah berdoa. That is why we see in Book of Acts that we one accord, they begin to pray and the word and prayer, the prayer and the word. Makanya kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu mereka kerjaannya berdoa, baca firman, berdoa lagi, baca firman. That is why there is no greater ministry in the entire world than the ministry of prayer. Makanya nggak ada pelayanan yang lebih besar di seluruh dunia daripada pelayanan doa. E.W. Brown began to say, prayer is the best school in which you learn to pray. Prayer is the best dictionary to define the art and nature of praying. E.M. Bounds pernah bilang, doa adalah sekolah terbaik untuk belajar berdoa, dan doa adalah kamus terbaik untuk mendefinisikan seni dan sifatnya doa. Prayer is not learned in the classroom, but in the closet. Karena berdoa itu nggak dipelajari di dalam kelas, tapi dipelajari di dalam tempat tersembunyi, di dalam lemari. Let me give to you, Hope McDonald say, we can read all the books that have written about prayer, but until we actually choose to act by an act of the will to pray, we will never learn. Hope McDonald pernah bilang, kita dapat membaca semua buku yang pernah ditulis tentang doa, tapi sampai kita benar-benar memilih dengan tindakan kehendak kita untuk berdoa, kita nggak akan pernah belajar. Every Christian know about prayer, but how many people pray? Semua orang Kristen tahu tentang doa, tapi berapa banyak yang benar-benar berdoa? Now listen very carefully. Okay, I'm not against anybody, but you got to think through this. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya. Kita benar-benar harus fokus dan dipikirin apa yang Pastor James mau ngomong ke depannya. What is the strength of the church? Apa sih kekuatan dari sebuah gereja? We begin to look at the strength as a number of people. Yes, God loves people. We want more people to come to the house of the Lord. Mungkin kita lihat kayak, oke, kekuatan gereja itu ada di jumlah jemaatnya gitu ya. Oke, Tuhan cinta setiap orang. Kita mau gereja Tuhan semakin ramai, banyak orang. Yeah, but the strength of the church is not the size nor the finance in the
in the bank account. Tapi sebenarnya kekuatan gereja itu nggak terletak di jumlah jemaatnya atau di berapa banyak uang yang ada di akun bank gerejanya. But the strength of the church is how many people come for prayer. Tapi kekuatan gereja terletak di berapa banyak orang yang hadir ketika gereja itu berdoa. We can pray as a corporate prayer, or we can pray in our cell group. Kita bisa berdoa secara korporat atau kita bisa berdoa sendiri dalam secara pribadi. We can have a church, for example, a church of 1,000 people, prayer time, only 80 people come. Contoh, misalnya ada gereja yang 1.000 orang gitu ya, tapi ketika ada doa korporat yang datang cuma 80 orang. You go to the kampong, you go to the interior China, you go to interior Africa, the strength of the church is 100, but 80 people come. Tapi kalau kita masuk ke pedalaman di India, di Cina, mungkin jumlah orang di gereja cuma 100, tapi ada acara doa korporat yang hadir 80. They don't have all the mechanism and don't have all the finance and the wealth, but they have the spiritual vitality in their life. Mereka nggak punya mekanisme yang bisa membiayai semuanya, tapi mereka punya kekayaan rohani dalam diri mereka. That is why we get to, he says here, we can read all the books of prayer, and until we actually pray, then they actually learn. Makanya dikatakan di sini kalau kita bisa baca semua buku yang pernah ditulis tentang doa, tapi sampai kita benar-benar berdoa, kita nggak akan pernah belajar. You know, in Luke chapter 11, where the disciple began to say, Lord, teach us to pray. Di Lukas pasal 11 ketika para murid minta sama Tuhan Yesus untuk diajarin untuk berdoa. All right, when the disciple began to say, they could have said to the Lord, Lord, teach us how to pray for the sick, teach us how to preach. But they say, Lord, teach us how to pray. Orang-orang itu dulu, Nikodemus bilang sama Tuhan, Tuhan ajar kami caranya berdoa. Because they seen the Lord pray and they see what happened. Kita bisa lihat di doa Bapa kami dan kita lihat apa yang terjadi. That is why it's so important that you and I begin to say, Lord, teach me how to pray. Makanya penting banget kalau setiap kita, teman-teman, kamu dan saya mulai bilang sama Tuhan, berdoa kayak, Tuhan ajari aku caranya berdoa. Leonard Ravenhill said, books on prayer are good, but not good enough. Books on cooking are good, but are hopeless unless there is food to cook. So is with prayer. Leonard Ravenhill pernah bilang buku tentang doa itu bagus, tapi nggak cukup bagus. Dan sebagaimana buku-buku tentang memasak itu bagus, tapi sia-sia kecuali ada makanan yang dimasak, demikian pula dengan doa. I pray that through this you begin to learn, to begin to stir your heart in prayer. Aku berdoa supaya dari sini kita bisa sama-sama belajar dan mulai tergerak hatinya untuk berdoa. That is why evangelists begin to declare, it will be well to remember the more we pray, the more power we have in prayer. Evangelis pernah bilang, seorang penginjil pernah menyatakan, alangkah baiknya mengingat semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kekuatan juga yang kita miliki dalam doa. Alright, psychologists say to us, whatever we do for 15 minutes for the next 21 days becomes a habit in our life. Psikologi mengatakan kalau apapun yang kita lakukan untuk 21 hari ke depan secara rutin selama 15 menit akan membentuk sebuah kebiasaan dalam hidup kita. So if every day you begin to spend 15 minutes in prayer for the next 21 days, sooner or later it will become a habit. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai menyisakan waktu 15 menit setiap hari selama 21 hari untuk berdoa, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Berdoa akan menjadi sebuah kebiasaan. Yeah, from 15 minutes you increase to 20 minutes. Dari 15 menit bisa kita naikin jadi 20 menit. From 20 minutes you increase to 25 minutes. Dari 20 menit bisa jadi 25 menit. Then you begin to increase the time in prayer. Dan pelan-pelan kita terus tingkatin waktu, durasi waktu kita berdoa. Let's consider this a reason of prayer. Yuk kita sama-sama lihat alasan-alasan kenapa kita berdoa. Number one, prayer enhance Great Commission. Yang pertama, berdoa itu meningkatkan amanat agung. Alright, Jesus command us to go into the world and preach the gospel to every creature. Karena Tuhan memerintahkan setiap kita untuk pergi dan memberitakan Injil. Today we are living in the world population has increased greatly. Saat ini kita tinggal di dunia di mana populasi dunia udah meningkat sangat tinggi. Even though churches are planted and souls are saved. Dan walaupun gereja-gereja itu
ditanam dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, there is much to do that lies in intercessory prayer. ada banyak hal yang masih perlu dilakukan yang adalah bagiannya doa syafaat. So prayer is the power that will make all serious evangelistic organizations successful in doing their part. Pardon, Pastor? Prayer is a power that will be successful in our organization to do our part, to break through. Doa adalah kekuatan yang akan bikin organisasi kita itu berhasil dalam melakukan apa yang mau kita lakukan. For example, your church is situated at Kelapa Gading. Contoh, misalnya gereja kita lokasinya di Kelapa Gading. You attend, you come to the church, you worship the Lord, you enjoy, you're blessed, you go home. Kita datang, kita nyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, dan kita pulang. But now to be effective in prayer, you got to look at the surrounding. Tapi untuk bisa efektif dalam berdoa, kita perlu melihat lingkungan kita. What is the stronghold of Kelapa Gading? Kita perlu lihat apa sih sebenarnya kubu-kubu pertahanan di Kelapa Gading. All right, I've been there, Kelapa Gading. You stayed there in Kelapa Gading. Everybody know Kelapa Gading. The moment mentioned in Kelapa Gading, our antenna goes up. Saya tahu Kelapa Gading, teman-teman tahu Kelapa Gading, dan ketika kita dengar kata Kelapa Gading, mungkin antena kita mungkin langsung sadar gitu ya, langsung nyala. Okay, firstly is the Richmond area. Yang pertama, Kelapa Gading itu daerah orang-orang kaya. It is where materialism is. Oh, sorry, Pastor. Wealth and materialism. Jadi ada banyak kubu pertahanan dalam hal materialisme. Nothing wrong with this, but this is a stronghold. We need to pray and break it in the name of Jesus. Nggak ada yang salah sama ini, tapi ini adalah kubu-kubu pertahanan dan kita harus patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. People who stays there who are not believers are contented. Well, I got the money, I got the business, I got everything. Why must I receive Jesus? Karena orang-orang di sana itu ngerasa mereka sudah cukup gitu ya. Aku udah punya uang, aku udah bisa cukup semuanya. Kenapa aku masih perlu Tuhan? So you got to know the stronghold. You get to pray, God, open your heart. When we share the gospel, their hearts will be open to receive. Ketika kita tahu kubu-kubu pertahanannya, kita perlu mendoakan supaya firman Tuhan itu boleh masuk dan hati orang-orang itu boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman. Number 2, prayer brings unity in evangelism. Yang kedua, doa itu membawa kesatuan dalam penginjilan. Let's be very open and be honest. We need to unite the church together to do evangelism. Ayo kita sama-sama terbuka dan sama-sama jujur, karena gereja ini benar-benar perlu bersatu dalam penginjilan. Many times the churches cannot agree because of many issues. Seringkali gereja-gereja nggak bisa saling setuju karena ada banyak isu-isu. But yet when they come to evangelism, that's where we begin to pray, Lord, unite us as a front so that we can break down spiritual forces. Tapi ketika kita udah ngomongin soal penginjilan, kita benar-benar perlu berdoa supaya semua gereja ini bersatu, supaya bisa ada di garis depan yang memerangi setiap kubu-kubu pertahanan ini. Number 3, prayer take us to higher heights. Yang ketiga, doa ini membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. You want to excel in your spiritual endeavor, you need to pray. Kalau kita mau unggul dalam kerohanian kita perlu berdoa. You want to break through in your certain spiritual fervency is prayer. Kalau kita mau ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup kita, kunci jawabannya adalah doa. God don't bless lazy Christian who don't pray. Tuhan nggak memberkati orang-orang Kristen malas yang nggak pernah doa. Sometimes people are very lazy. They ask a pastor to pray, they ask somebody to pray, but they don't pray. Seringkali orang-orang itu malas banget gitu ya. Kita minta pastor kita doain, minta orang lain doain, tapi kita sendiri nggak mau doa. We need to have the tenacity to begin to press through. Kita perlu punya kegigihan itu untuk mulai berdoa. As I look upon this platform, I see many of you who are working, but before you work, you went to university, and then you graduate, and now you're working. Kalau aku lihat di sini teman-teman banyak yang udah kerja, tapi sebelum teman-teman kerja tadinya kita ke universitas dan sekarang kita udah mulai kerja. You are where you were now because you have the tenacity to press on in your academic endeavor. Kita ada
di mana kita ada sekarang, kita bisa kerja sekarang, karena kita punya kegigihan itu untuk terus maju dalam hal akademiknya kita. How about turning that into your spiritual life? You press on that you see yourself moving higher. Gimana kalau dalam aspek kehidupan rohani kita, apakah kita memiliki kegigihan itu untuk terus maju dan kita ada di posisi yang semakin bertumbuh secara rohani? You know, Charles Spurgeon is called the prince of preachers. Charles Spurgeon ini dikatakan sebagai pangeran dari Prince of preachers. pengkhotbah. Yeah. So he is a great preacher, but his sermon are backed by hours of prayer. Iya, Charles Spurgeon ini emang adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, tapi sebenarnya khotbah-khotbah dia itu begitu luar biasanya karena di balik khotbah itu ada berjam-jam dia berdoa. Amen. Turn with me your Bible to Ezekiel chapter 47. Mari kita sama-sama buka di Yehezkiel 47, di Ezekiel 47. Ezekiel the 47th chapter in your Bible. Yehezkiel 47. Let me read to you from verse 1. The Bible says, towards then he brought me back to the door, the temple. There was water flowing from under the threshold of the temple towards the east, and from the front of the temple facing east, the water was flowing under the right side of the temple, south of the altar. Ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. In verse 3, the Bible says, then when the man went out to east, the line of his hand he measured 1,000 cubic, and he brought me to the water. The water came to my ankle. Beg your pardon. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1,000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Again, he measured me 1,000 and brought me to the waters. The water came up to my knees, and he measured with me 1,000 and brought me to my waist. Then he said, again, he measured 1,000 and was a river that I could not cross. And the water was too deep, and the water in which one must swim, a river that could not be crossed. Ayat 4 dan 5, ia mengukur 1,000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1,000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1,000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Amen. There are 4 areas we can consider: the ankle, the knee, the waist, and that cannot end to overflowing. Jadi kita lihat awalnya dari pergelangan kaki, terus sampai ke lutut, terus sampai ke pinggang, sampai nggak bisa diseberangin lagi. All right, in these 4 particular areas, we need to measure our spiritual prayer life. Where are we? Jadi dari 4 titik ini kita bisa mengukur kehidupan rohani kita sebenarnya. Kita ada di mana? So we need to see, we need to pass the ankle, we need to pass the knees, we need to, from the waist, we need to go deeper into the spirit of prayer. Dalam roh berdoa ini kita perlu melewati pergelangan kaki, kita perlu lebih dalam daripada cuman selutut, daripada cuman sepinggang, tapi kita benar-benar mesti menyelami. That's remember, not only when you got a problem you start praying, but praying is every day in our life. Kita sama-sama ingat kalau kita nggak cuma doa ketika kita ada masalah, tapi doa itu setiap hari, gaya hidup kita setiap hari. Many times Christian only got masalah, only they start praying and praying, fasting and praying. No problem, less prayer. Seringkali orang-orang Kristen cuma mulai berdoa, berpuasa gitu ya, ketika ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, mulai hilang doanya. I just pray that nobody can force you to pray, but you must see the need of prayer of your life. Nggak ada orang yang bisa paksa kita untuk berdoa, tapi kita perlu melihat kepentingan, betapa pentingnya doa itu dalam hidup kita. The first prayer that we pray is when we get born again. We always pray the sinner's prayer.
Pardon, Pastor? The first prayer that we pray is when we open our hearts to receive Jesus. Oh, doa pertama kita kepada Tuhan adalah ketika kita membuka hati kita untuk menerima Kristus sebagai But juru selamat. yes, it must not stop there. It must cause us to go deeper and venture into the spirit of prayer. Tapi harusnya nggak berhenti di situ, karena kita harusnya menyelami lebih dalam lagi dalam roh berdoa ini. Number 4, prayer reaches every need. Yang keempat, doa ini mencapai setiap kebutuhan. Wherever we are, prayer can be the voice to God. And He hears us. Dimanapun kita berada, doa itu bisa jadi sarana komunikasi kita sama Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar kita. We look at Jonah, he prayed at the belly of the fish, in the belly of the fish. Yunus berdoa dalam perut ikan. David began to say, where can I go from your presence? Daud bilang di Mazmur, dari mana aku bisa pergi dari hadapanmu? Jesus prayed in the garden. Yesus berdoa di taman. Paul prayed in the prison. Paulus berdoa di penjara. Moses prayed in the mountain. Musa berdoa di gunung. Isaac prayed in the field. Ishak doa di halaman luas. So you can see prayer reaches every need. Wherever we are, we pray. God answers our prayer. Jadi dimanapun kita ada, Tuhan itu bisa dengar dan menjawab doa kita. Number 5 is a prayer touches the heart of the church. Yang kelima, doa itu menyentuh hati dari gereja. Let me recite to you this. Look at this saying, Dr. R.A. Torrey, beyond a doubt, one of the greatest secrets of the unsatisfactory and the superficiality and the unreality and the temporal character of many of our modern so-called revival is that so much dependence is put on man, machinery, and so little upon God's power. Dr. R.A. Torrey pernah bilang kalau tanpa perlu diragukan lagi, salah satu rahasia besar dari ketidakpuasan dan kedangkalan dan ketidaknyataan dan sifat sementara dari banyak kebangunan rohani modern adalah bahwa begitu banyak ketergantungan yang diberikan pada mesin manusia dan sangat sedikit pada kuasa Tuhan. Dan sought and obtained by the earnest, persistent, believing prayer that will not take no for an answer. Sangat sedikit digantungkan pada kuasa Tuhan yang dicari dan diperoleh melalui doa yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang beriman, yang nggak mau jawaban yang tidak dari jawabannya. Okay, hold on, Tresha. I'm not saying that the program in the church is wrong. Saya bukannya sedang mengatakan kalau program gereja itu salah ya. I'm not saying that having organized things is a sin. No. Saya nggak bilang kalau punya hal-hal yang terorganisir dengan baik itu dosa, bukan. When we begin to depend so much upon this organization in this planning program, so detailed, but we give so little amount in prayer. That's what he's saying. Tapi jadi masalahnya adalah ketika kita sangat bergantung pada program, pada jadwal, pada segala macam detail-detail gereja, tapi kita nggak lagi menghabiskan waktu yang lama untuk berdoa. That is why we need the spirit of prayer. Lord, teach us to pray. Makanya kita perlu semangat doa ini, roh yang berdoa ini, kita perlu minta sama Tuhan untuk mengajari kita berdoa. Number 6, prayer proves that prayer works. Yang keenam, doa itu membuktikan kalau doa itu berhasil. All of us can testify that God answers prayer. Setiap kita bisa bersaksi, menyaksikan kalau Tuhan itu menjawab doa. Yes, no, and wait. Dan jawaban Tuhan itu iya, tidak, dan tunggu. Even no is an answer. Bahkan ketika jawabannya tidak itu juga jawaban. So in our life, Jesus also he said, keep on seeking, keep on asking, keep on knocking. Yesus sendiri bilang untuk kita agar terus mencari, terus meminta, terus mengetuk. That is why never underestimate the spirit of prayer. Makanya kita jangan pernah meremehkan kuasa doa. Let me give you this lesson has a lot of quotation by men of God who lives in prayer, breathe in prayer, and believe in prayer.
Oke, jadi di hari ini kita ada banyak quotation gitu ya, tapi ini adalah quotation dari seorang pendoa yang benar-benar hidup dalam doa. G. Campbell Morgan said, we base our belief in the possibility of prayer upon the history and experience of man. G. Campbell Morgan berkata kalau kami mendasari keyakinan kami pada kemungkinan dari doa ini berdasarkan sejarah dan pengalaman manusia. When science makes the experience a universal test of reality, how can man rationally exclude the experience of the saints of all ages in this matter? Ketika sains menjadikan pengalaman sebagai ujian realitas universal, gimana manusia bisa secara rasional mengecualikan pengalaman orang-orang suci dari segala usia dalam hal ini? What he's trying to say is science, when they experiment something, they become a reality and become state as a fact. Dalam dunia sains, ketika sesuatu itu dialami, sesuatu itu jadi fakta, sesuatu itu jadi dasar yang menjadikan fakta. Then he goes on to say that, oh, how can you begin to bypass when the saints of all ages, since the time of Abraham and further down, they begin to pray through, and that becomes a spiritual reality to mankind. Tapi gimana secara rasional manusia itu mau mengecualikan pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami setiap orang-orang rohani dari zaman Abraham bahkan sebelumnya yang nggak dianggap gitu, gimana bisa? So I pray that today we do not underestimate the spirit of prayer. Jadi saya berdoa hari ini supaya teman-teman tidak meremehkan kuasa doa. Let us go to number 2. Okay, you got to change the definition to understanding of prayer according to your notes. Yang poin kedua tentang pemahaman tentang doa. All right. Number 1 point is. Poin yang pertama. Prayer is the first step to know Jesus. Doa adalah langkah pertama untuk mengenal Yesus. It is impossible to know Jesus without prayer. Mustahil untuk kita bisa mengenal Yesus tanpa doa. We pray because we want to know him much more. Kita berdoa karena kita rindu untuk semakin mengenal Tuhan. We don't come to him only when there is needs in our life. Kita nggak cuma datang ke Tuhan ketika kita butuh sesuatu. Jesus is not a Santa Claus. Tuhan Yesus bukan Santa Claus. Sometimes we only come for needs, for problem, only we come to him. Tapi kayak kita perlu datang ke Tuhan ya, kita mau datang aja gitu, nggak karena masalah, nggak karena ada maunya. Only we got sakit here, sakit there, Jesus become ambulance. Nggak cuman ketika kita sakit dan kita berharap Yesus jadi ambulannya kita. But rather than say, Lord, I love you, I need you, I give you glory, we just love him and just know him. Tapi pernahkah kita ngomong kayak, Tuhan aku mengasihi engkau, aku membutuhkan engkau, aku memberikan setiap kemuliaan kepada engkau, dan aku mau datang aja sama Tuhan. Sometimes in our prayer, it's not just words that we say, but sometimes we just be silent, just meditate on his goodness and mercy. Seringkali ketika kita berdoa itu bukan soal kata-kata yang kita ucapkan ketika kita berdoa, tapi ketika kadang kita cuma diem aja dan kita menikmati, kita merenungkan kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amen. Prayer number 2 is to recognize the presence of God. Yang kedua, berdoa itu mengakui kehadiran Tuhan. The presence of God can become like a strong typhoon into our church service. Hadirat Tuhan itu bisa sangat kuat dirasakan di tengah-tengah kebaktian kita. Sometimes the presence of God can come very gently. Kadang bisa sangat lembut dirasakan. The more we begin to move the prayer, the more we discern the presence of the Lord. Ketika semakin sering kita berdoa, semakin bisa kita membedakan hadirat Tuhan. Not only that, in the presence of God, God speaks to us individually. Pardon, Pastor, we got? In the presence of God, God speaks to us individually. Oh, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berbicara sama kita secara pribadi. Just the songs can minister to us. Bahkan lagu-lagu yang kita nyanyikan bisa berbicara pribadi sama The kita. preaching of the word can minister to us.
firman Tuhan yang disampaikan hari itu, khotbahnya bisa berbicara pribadi sama kita. That is why prayer is recognizing the presence of God. Makanya berdoa itu adalah mengakui kehadiran Tuhan, hadiratnya Tuhan. That's why some Christian goes into service, everybody is begin to bless, they just stand blankly to the wall. Why? Their hearts are not ready, their mind is not ready. Makanya ada orang-orang yang datang ke kebaktian dan mereka cuma kayak menatap kosong dinding aja gitu. Kenapa? Karena hati mereka, pikiran mereka nggak siap. That is why when before you come to the house of the Lord, let your heart be prepared. Makanya sebelum kita datang ke rumah Tuhan, sebelum kita kebaktian, biarlah hati setiap kita udah dipersiapkan dulu. Not only that, number 3, prayer is man's means to know God intimately. Yang ketiga, doa adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Tuhan secara intim. It is more than just becoming acquainted with God. Lebih daripada cuman sekedar jadi kayak kenalan doang, cuman tahu Tuhan. We know when Jesus said, when 2 or 3 together in my name, I'll be there in the midst. Firman Tuhan bilang ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. It's only in a theological understanding in our mind. Itu cuman secara teologis kita ngerti di pikiran kita. But we need to have that experience of intimacy in our own personal prayer life. Tapi kita perlu punya pengalaman intim itu dalam kehidupan doa pribadi kita. We wait upon God until God begin to speak to us. Kita menunggu menanti-nanti Tuhan sampai Tuhan berbicara sama kita. Turn with me to your Bible, Exodus chapter 24. Kita buka di Keluaran pasal yang ke-24. Exodus chapter 24 in your Bible. Keluaran 24. Reading from verse 15 to verse 17. Ayat yang ke-15 sampai 17. All right. Teresa, you read. Pas ayat 15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ayat 16, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan. Look verse 15. And the glory of the Lord rested on Mount Sinai and the cloud covered it for 6 days. Ayat 15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. On the 7th day he called Moses out of the midst of the cloud. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. One day is very long, 24 hours. Satu hari itu lama sekali loh, 24 jam. If Moses lived on the 4th day, kalau Musa tinggalin di gunung itu di hari ke-4, he will miss what God's going to say to him. Musa akan kehilangan, Musa akan keskip apa yang Tuhan akan bicara sama dia. He wait until God speaks. Musa menunggu, menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan berbicara. How does it relate to our life? Gimana dong ini hubungannya sama kehidupan kita? We wait in the presence of God today. Kita menanti di hadirat Tuhan hari ini. And then nothing happens, we come back tomorrow. Nggak ada apa-apa yang terjadi, kita balik lagi nunggu besok. Nothing happened, we come back the next day. Nggak ada apa-apa yang terjadi, kita balik lagi besok. We wait until the Lord speaks to our heart. Kita menunggu Tuhan sampai Tuhan berbicara sama kita. The problem with us is that we cannot wait. Masalahnya adalah kita nggak bisa nunggu. We live in a world of instant, WhatsApp, Instagram, Twitter, email. Kita tinggal di dunia yang instan, WhatsApp, Instagram, Twitter, email. God don't use an iPhone. Tapi Tuhan nggak pakai iPhone, guys. God speaks to us in His Spirit. Tuhan berbicara sama kita dalam roh. Number 4, prayer is laying hold of God's promise. Yang keempat, doa adalah memegang teguh janji-janjinya Tuhan. Oh, the Bible is full of promises. Karena firman Tuhan itu penuh sama janji Tuhan. If we are able to tap God's reservoir of promises, pray through, the promises of God will come to pass.
Kalau kita bisa memegang teguh gudang janji yang Tuhan berikan kepada kita dan benar-benar mendoakan sampai semua janji Tuhan itu tergenapi. Look at the life of Simeon in Luke chapter 2, verse 26. Kita lihat kehidupan Simeon di Lukas 2 ayat 26. The Bible says you will not die until you see the promise of the Messiah. Firman Tuhan bilang kalau engkau tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. He waited and believed the promise and waited and prayed and it come to pass. Simeon ini berdoa, dia percaya dan dia menunggu sampai tergenapi janjinya Tuhan. So today I'm asking you, what is God speaking to you? Jadi hari ini aku tanya sama teman-teman, apa yang sedang Tuhan bicarakan sama teman-teman? What are you waiting and what are you believing God to do in your life? Apa yang sedang teman-teman tunggu? Apa yang sedang teman-teman harapkan Tuhan lakukan dalam hidupmu? Let me give you a quotation by Archbishop of Dublin, Richard Tress. Prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold on God's willingness. Karena doa itu bukan tentang mengatasi keengganannya Tuhan, tapi doa itu menangkap kehendaknya Tuhan. Say, God always want to bless us. Karena Tuhan selalu mau memberkati kita. But we need to take hold on the willingness and we wait and pray through. Tapi kita perlu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita berdoa, kita menantikan. Sometimes it takes years for the promise of God come to pass. Kadang mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun sampai janji Tuhan itu tergenapi. I waited for 10 years before I do my ministry as an evangelist. Saya menunggu 10 tahun sebelum saya memulai pelayanan saya sebagai seorang penginjil. That is why you need to be very patient to what God is saying to your life. Makanya kita perlu sangat sabar dalam menanti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Prayer is our soul on its knees. Doa adalah jiwa kita yang terletak di lutut kita. That means our prayer is, Lord, I need you, Lord, I need you. It's not theology, but it's kneelogy. Sorry, Pastor. Theology, you know theology, right, Chris? Lutut, kneelogy. Oh, kneelogy. Oke. Makanya doa kita itu benar-benar aku butuh Tuhan gitu ya. Kalau kita bertekuk lutut udah bukan lagi teologi, tapi kayak lututlogi. Okay. Lututlogy, but in English is called kneelogy. Very good. Tapi di Inggris itu lebih mirip sama theology, kayak kneelogy. Kalau Indo maksa banget. So I want to challenge you today. Prayer is a path of strength and peace. Yang keenam, aku mau tantang teman-teman hari ini, karena doa adalah jalan kekuatan dan damai sejahtera. Let me give you the quotation. All right. Prayer is a path of strength and peace. You're writing it down. Let me give you this quotation. Okay. Prayer is vital. It is a pathway to tranquility and strength of soul. E.M. Blakelock pernah bilang doa itu penting. Doa ini adalah jalan menuju ketenangan dan kekuatan jiwa. A man's prayer are the measures of his Christianity, the understanding of spiritual matters, the experience of God. Karena doa seseorang adalah ukuran kekristenannya, pemahaman tentang hal-hal rohani, dan pengalamannya tentang Tuhan. To fail in prayer is to fail in all else. Untuk gagal dalam doa berarti gagal dalam segala hal lainnya. Prayer is a place of testing and conflict, for prayer challenges all doubt, all disillusionment, all material and cardinal preoccupation. Doa adalah tempat ujian dan konflik karena doa menantang semua keraguan, semua kekecewaan, semua materi dan keasikan utama. Many times Christians got many problems, many doubt, many disillusion. They start talking, they talk and talk and talk. I will tell them, shut up, go and start praying. Seringkali ketika orang-orang Kristen ini mengalami banyak ujian, banyak konflik, banyak tantangan, keraguan, kekecewaan, kita mulai banyak ngoceh gitu ya. Tapi Pastor James akan bilang stop dan mulailah berdoa. That means you bring your request to the Lord. You pray, you ask the Lord. You sincerely ask. In sincerity, God will answer your prayer.
Tapi sebenarnya kita perlu dengan jujur minta sama Tuhan, karena dalam kejujuran kita Tuhan akan jawab doa kita. He may answer as soon as possible. He'll give you some other time or take some time to answer you. Kalau kita minta Tuhan buru-buru jawab kita, mungkin Tuhan akan agak butuh waktu jawab kitanya. Prayer is man's measures to touch God. Kemudian doa adalah sarana manusia untuk menyentuh Tuhan. Remember that woman with the issue of blood that touched Jesus? Ingat kisah wanita pendarahan yang menyentuh jubahnya Yesus? Now, look at this statement here. There cannot be any touching of the master without the master knowing it. Dikatakan seorang pengkhotbah bahwa tidak ada sentuhan apapun terhadap sang guru tanpa sang guru menyadarinya. When need touches him, it makes a demand upon his ability to meet that need. And the prayer is the way in which we touch him. Ketika ada sebuah kebutuhan yang menyentuh Tuhan, hal itu menuntut kemampuan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan doa adalah cara kita menyentuhnya. How can Jesus not know when the woman touched me when he said, "Who touches me?" Mana mungkin Tuhan nggak tahu kalau ada wanita pendarahan yang nyentuh dia ketika Yesus bahkan sampai berhenti dan tanya, siapa yang menyentuh aku? Let's pause for a moment. Who was there among them? Coba kita berhenti sejenak. Ketika wanita pendarahan itu menyentuh Yesus, ada siapa di sana? One particular man was important. Jairus, the daughter's dying. He begged Jesus to come. Ada satu orang penting di sana yang hadir, yaitu Yairus. Di situ Yairus itu lagi mohon sama Tuhan untuk cepat-cepat datang karena anaknya udah mau mati. So on the way there, this woman began to touch. Dan lagi cepet-cepet mau nyelamatin anak yang udah mau mati ini, tiba-tiba ada wanita pendarahan yang nyentuh Yesus. So you can see that, to cut the story short, I believe Jesus was using this woman to begin to encourage Jairus' belief when Jesus said, "Believe that your daughter is well." Saya percaya kalau sebenarnya Yesus ini juga lagi pakai wanita pendarahan ini untuk menguatkan imannya Yairus untuk bisa percaya ketika Tuhan bilang sama Yairus, percaya kalau anakmu ini udah sembuh. That is why prayer is meant to touch God. Makanya berdoa itu adalah sarana manusia untuk bisa menyentuh Tuhan. Prayer is also understanding God's plan. Kedelapan, doa itu juga adalah memahami rencana Tuhan. That is why, let me give to you, to know God's plan in our life, we not only read His word and talk to Him, but we need to also pray. Untuk bisa memahami rencana Tuhan, kita nggak cuma perlu baca firman, tapi kita juga perlu berdoa. Let me give you this quotation by David Herbert. Prayer reminds us of our constant need for God, reassure us of His presence with us. Prayer is a part of God's plan for our growth and for His program in the world. In prayer, we do not tell God what to do. We find out what He wants us to do. David Hubert pernah bilang, doa mengingatkan kita akan kebutuhan kita yang terus-menerus akan Tuhan dan meyakinkan kita akan kehadirannya bersama kita. Doa adalah bagian dari rencana Tuhan bagi pertumbuhan kita dan programnya di dunia. Dalam doa, kita tidak memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan Tuhan, tapi kita mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. This is very important to all of us, myself included. Ini sangat penting bagi setiap kita, termasuk saya. Many times we bring our request to God. We say, "God, this is my request. Do for me. Amen." Seringkali kita cuma doanya itu, Tuhan ini yang saya mau, gitu ya, ABCD, dan amin. But when we never ask God, "Lord, what do you want me to do?" Tapi kita nggak pernah tanya Tuhan, apa ya yang Tuhan mau lakukan? Oh, especially when we find a boyfriend or girlfriend, "Lord, this is a man, the girl I want. Papa, I want this. Amen. Apalagi kalau kita udah ketemu gebetan gitu ya, kayak kita doanya sama Tuhan, Tuhan aku maunya ini gitu ya, amin. We just want the girl and the boy in our life, that's it. Kita cuma mau satu cowok atau satu cewek dalam hidup kita dan udah selesai. Yeah, but if we put first God in our life, Lord, your purpose, your will be done, God will bring that special man or woman into your life. Tapi kalau kita doanya, Tuhan biar kehendakmu yang jadi, Tuhan yang akan bawa pria atau wanita spesial itu dalam kehidupan kita. Amen. Because Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God
and all these things shall be added to you. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. In prayer, Dr. E. Stanley Jones, in prayer, you align yourself in the purposes and the power of God. And He is able to do things through you that you could not do otherwise. If we do not do them, they will never be done. So God has left certain things open to prayer, things which will never be done except as we pray. Dr. E. Stanley Jones pernah berkata, dalam doa Anda menyelaraskan diri Anda dengan tujuan dan kuasa Tuhan, dan Dia mampu melakukan hal-hal melalui Anda yang tidak dapat Dia lakukan sebaliknya. Jika kita tidak melakukannya, itu tidak akan pernah selesai. Jadi Tuhan membiarkan hal-hal tertentu terbuka untuk doa, hal-hal yang nggak akan pernah dilakukan kecuali saat kita berdoa. Amen. Just imagine in your mind, if God will bless us in everything, we just pray God bless us. We become a spoiled spiritual bread. Kalau kita cuman bilang sama Tuhan kayak Tuhan berkati aku, kita akan jadi kayak anak-anak yang manja. Ya, betul. So there are some things in life God will leave and cause us to pray through. Makanya ada hal-hal dalam kehidupan kita yang akan Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, supaya kita bergumul dalam doa sama Tuhan. Prayer number 9 is doing transaction with God. Yang ke-9, berdoa adalah melakukan transaksi sama Tuhan. Just as you begin to do transaction in your business, you pray, you wait, you read, you pray, you wait, you read, and you also wait till God speaks to you. Seperti kita melakukan transaksi dalam bisnis, kita berdoa, kita menanti, kita menunggu, dan kita baca firman, kita ngulangin lagi prosesnya. Sampai Tuhan ngomong. Number 10, prayer is God's gift of power. Yang ke-10, doa adalah hadiah Tuhan, hadiah kuasa Tuhan. That is why, look at this. Harold Lissell, the pilgrim who walks through the world is not his final home, needs all the help he can get. God is in his wise providence has provided any kind of help. One of the greatest is his gift of prayer. Harold Lissell pernah bilang, peziarah yang berjalan melalui dunia yang bukan rumah terakhirnya membutuhkan semua bantuan yang bisa diperolehnya. Dan Tuhan adalah pemeliharaannya yang bijaksana yang telah menyediakan segala jenis bantuan. Salah satu yang terbesar adalah karunia doanya. Amen. You see, this is a gift of prayer. God wants us to learn to pray. We say, Lord, teach us to pray. Number 11, prayer is giving God access to our needs. Yang ke-11, doa adalah memberikan Tuhan akses kepada kebutuhan kita. Prayer is inviting God into your needs in your life. Doa adalah mengundang Tuhan masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Not only that you asking the Lord, but you also invite Him to your life. Kita nggak cuma nuntut Tuhan, tapi kita mengundang Tuhan. E.M.W. Bounds is a man of prayer. Prayer is a language of a man burdened with a sense of need. E.M. Bounds adalah seorang pendoa, dan dia katakan kalau doa adalah bahasa manusia yang terbebani dengan rasa kebutuhan. It is a voice of the beggar conscious of his poverty, asking for another thing he needs. Ini adalah suara seorang pengemis yang sadar akan kemiskinannya, meminta kepada orang lain apa yang ia butuhkan. Not to pray is not only to declare there is nothing needed, but to admit to a non-realization of that need. Tidak berdoa itu bukan hanya menyatakan bahwa nggak ada yang kita perlu, tapi juga mengakui kalau nggak ada realisasi akan kebutuhan tersebut. Just like the Laodicean church says, I need of nothing, but Jesus said, you're poor, blind, and naked. Seperti gereja Laodikea yang mengatakan kalau aku nggak memerlukan apapun, tapi Tuhan Yesus bilang kalau mereka itu telanjang dan buta. Number 12, prayer is the key of two miracles. Nomor 12, doa adalah kunci kepada mujizat. Number 13, you want a miracle, you need to pray. Number 13, prayer is being in love. Yang ke-13, doa adalah jatuh cinta. If you love somebody, you want to spend time with that person. Kalau kita mencintai seseorang, kita pasti mau
mau spend waktu sama mereka. So if you're in love with Jesus, you must spend time with Jesus. Jadi kalau kita sayang sama Yesus, tercinta Yesus, ya kita pasti mau spend time sama Yesus. Hope McDonald says, I like to think of prayer as a conversation between two friends who love and understand each other. Hope McDonald pernah bilang, saya suka menganggap doa sebagai percakapan antara dua orang teman yang saling mencintai dan memahami. Prayer is a key that opens the door to the whole new world, a world lived in active, conscious presence of the living God. Doa adalah kunci yang membuka pintu menuju dunia yang baru, dunia yang hidup dalam kehadiran Allah, yang hidup dan aktif. It becomes the foundation of everything we do. Jesus Christ died on the cross to make his communication possible. Ini menjadi landasan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Yesus Kristus disalib untuk memungkinkan komunikasi ini. Oh, how powerful is this word? Prayer is a breath of our spiritual life. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Just as you breathe air, how much more you need to breathe spiritual vitality in prayer. Sebagaimana kita butuh banget untuk hirup air, hirup udara, segitunya kita perlu juga hirup kekuatan doa untuk kekuatan rohani kita. Look at what David Herbert says. If we think that prayer is something we do only to dignify ceremonies or desperate emergency, we have missed its value. David Hubert berkata kalau kita berpikir bahwa doa adalah sesuatu yang kita lakukan hanya dalam upacara bermartabat atau dalam keadaan darurat, maka kita telah kehilangan manfaatnya. We treat prayer as though it were a spice of life, but the Bible prescribes it as a vital staple in our diet. Mungkin kita memperlakukan doa seolah-olah itu adalah bumbu doang, tapi Alkitab itu menetapkan doa sebagai makanan pokok yang penting dalam hidup kita. We are content with a dash. We are content with a dash of praise, a pinch of petition, a drop of confession. But God sees prayer as the breath of a spiritual life. Mungkin ketika kita berdoa, kita puas cuma dengan kasih sedikit pujian buat Tuhan, kasih sedikit permohonan ke Tuhan, kasih sedikit pengakuan ke Tuhan, aku dosa gitu kan. Tapi Tuhan memandang doa sebagai nafas kehidupan rohani. I pray that we will take our prayer life seriously. Aku berdoa kalau kita semua di sini boleh mulai mengambil kehidupan doa kita secara serius. I pray that prayer become part and parcel of your life. Aku berdoa kalau doa ini mulai menjadi gaya hidup dalam hidup setiap kita. Number 3, the power of prayer. Yang ketiga, kekuatan kuasa dari doa. Number 1, we look at the power of prayer is really the power of God released through prayer. Yang pertama kita lihat kalau kekuatan dari doa adalah kekuatan Tuhan yang dikeluarkan melalui doa. Everybody wants the power. Every church wants the anointing. Everybody wants the presence. But how many willing to pay the price in prayer? Banyak orang mau kuasanya, banyak gereja mau pengurapannya, banyak orang mau hadirat Tuhannya, tapi berapa banyak orang yang mau meluangkan waktu untuk berdoa? Look at this. Leonard Ravenhill writes, one might estimate the weight of the world, tell the size of celestial city, count the stars of heaven, measure the speed of lightning, tell of the time of the rising and the setting of the sun, but you cannot estimate power prayer. Leonard Ravenhill pernah menulis, seseorang mungkin memperkirakan berat dunia, mengukur ukuran kota surgawi, menghitung bintang-bintang di langit, mengukur kecepatan kilat, dan mengetahui waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Tapi kita nggak bisa memperkirakan kekuatan doa. Prayer is as vast as God because He is behind it. Doa itu sama luasnya sama Tuhan, karena Tuhanlah yang di balik doa. Prayer as mighty as God because He committed Himself to answer it. Dan doa ini sama kuatnya sama Tuhan karena Tuhan udah berkomitmen untuk menjawab doa. That is why I challenge you today, never underestimate the power of prayer. Makanya hari ini aku tantang teman-teman, jangan pernah meremehkan kuasa doa. As much as you want to know the scripture, you still need to know the power of prayer.
intense prayer. Mungkin kita mau banget tahu tentang firman, tapi kita juga perlu tahu kekuatan kuasanya doa. Number two, prayer, the power of prayer is all inclusive. Yang kedua, kekuatan dari doa, kuasa dari doa ini menjawab segala kebutuhan. That is why we need to understand, just as evangelist R.A. Torrey, prayer is a key that unlocks all the storehouse of God, infinite grace and power. All that God is and all that God has is at the disposal of prayer. Makanya penginjil R.A. Torrey pernah mengatakan, doa adalah kunci yang membuka semua gudang rahmat dan kuasa Tuhan yang nggak terbatas. Semua tentang Tuhan dan semua yang Tuhan miliki tersedia dalam doa. E.N.W. Bounds, these are men of prayer. Prayer is the impossibility to affect everything which affects us. Here are the vast possibility of prayer. Wisdom, understanding, holiness, heaven are at the command of prayer. Ian Bounds pernah mengatakan doa mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi segala sesuatu yang mempengaruhi kita. Contohnya hikmat, pengertian, kesucian, dan surga itu adalah perintah dari doa. Just like you want wisdom, you need to pray. Kalau kita mau hikmat, kita perlu doa. You want wisdom, you pray. Kita mau hikmat, kita berdoa. You seek the holiness of God, you pray. Lord, grant me holiness. Kita mau kesucian Allah dan kita berdoa, kita minta sama Tuhan. That is why if we don't pray, we don't ask, we don't receive. Kalau kita nggak doa, kita nggak minta, kita nggak terima. Number three, the power of prayer is largely untapped by the church. Kekuatan doa ini sebagian besar belum dimanfaatkan oleh gereja. We know about prayer, but how many people pray? Kita tahu tentang doa, tapi berapa banyak yang benar-benar doa? We need to go back to the apostle time. They believe in prayer. Number four. Kita perlu kembali ke zaman para rasul. Mereka percaya kuasanya doa. The power of prayer has numerous avenues to release. Number one, there is a power for sharing God's word. Yang keempat, doa ini berkuasa. Kuasa doa ini punya banyak cara untuk dilepaskan. Yang pertama, ada kuasa untuk membagikan firman Tuhan. Why? Because today people are so intellect, they begin to use their mind to understand the doctrine and the truth of God's word. Kenapa? Karena hari-hari ini orang begitu pintar, mereka mulai menggunakan intelektualitas mereka dan pikiran mereka sendiri untuk memahami firman Tuhan. Some people begin to criticize the word, dissect and criticize, and then no more faith, no more belief, doubt comes in. Banyak orang mulai membedah dan mulai mengkritik firman Tuhan dan akhirnya mulai ragu sendiri. That is why E.W. Kenyon church history proves that the ministry of prayer makes the ministry of the word a powerful thing. Makanya E.W. Kenyon bilang kalau sejarah gereja membuktikan bahwa pelayanan doa menjadikan pelayanan firman suatu hal yang penuh kuasa. That's why when you come to the house of God, when you hear the word before you hear, Lord, illuminate the word, illuminate, open my eyes, Lord God. When I see or hear your word, oh God, bring understanding to my heart. Makanya ketika kita datang kebaktian, kita mau dengar firman, kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan terangi pikiran hati aku supaya aku boleh mengerti apa yang jadi firman-Mu. Many times there prejudice in our mind because we say, oh, I heard the sermon before, I heard the scripture before. Sudah dengar. But we never totally dengar in our hearts. Seringkali kita keblok sama pikiran kita sendiri karena kita udah selalu mikir kayak aku udah pernah dengar firman ini, aku udah pernah dengar dan kita akhirnya nggak dengar dengan hati kita. You dengar to 1,000 times, but are you applying the word of God? Mungkin kita udah dengar 1000 kali gitu ya, tapi apakah kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita? There is power in lasting revival. Kedua, ada kuasa dalam kebangunan rohani yang berlanjut. Alright, look at this quotation. There has been revival without much preaching, but there has never been a mighty revival without mighty prayer. Ada kebangunan rohani tanpa banyak khotbah, tapi nggak pernah ada kebangunan rohani yang hebat tanpa doa yang kuat. All revival that you see comes through great
prayer. Setiap kebangunan rohani yang luar biasa yang kita lihat itu diawali dari lutut, dari doa. You can read the revival from Azusa Street to all the way till the recent is much prayer, much prayer. Kita bisa lihat sejarah kebangkitan rohani dari zaman dahulu sampai sekarang, semua dibasiskan sama doa. Number C, there is power to move the hand of God. Yang ketiga, ada kuasa untuk menggerakkan tangan Tuhan. Jeremiah 33 verse 3, call upon me and I will answer you. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Like I said to you, God may answer today, tomorrow, few years, I don't know. Kayak yang aku katakan tadi, mungkin Tuhan jawab kita hari ini atau besok atau beberapa tahun kemudian, kita nggak tahu. What happen if you pray and God don't answer your prayer? Apa yang terjadi kalau kita berdoa dan Tuhan nggak jawab doa kita? Are you still willing to pray? Apakah kita masih mau berdoa? That was a question many years ago God asked me. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bertahun-tahun lalu Tuhan pernah tanya sama aku. He says, if I don't answer your prayer, what would you do? Tuhan tanya sama saya, kalau aku nggak jawab doa kamu, apa yang akan kamu lakukan? I say, Lord, even you don't answer my prayer, I worship you, I pray because who you are, not what I can get. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun Tuhan nggak jawab doa aku berdoa, aku menyembah Tuhan karena siapa Tuhan dan bukan karena apa yang bisa aku dapatkan. Number D, there is power to resolve insurmountable problem. Yang keempat, ada kuasa untuk bisa menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi rasanya. What problem is the Lord not able to minister? Masalah apa sih yang Tuhan nggak mampu selesain? God is able to answer our prayer and minister according to His perfect will. Tuhan itu mampu menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Are you in the crossroad of your life and God is saying to you, I will answer to you according to my timing? Apakah kita sedang ada di persimpangan jalan kehidupan kita dan Tuhan bilang kalau aku akan menjawab kamu sesuai dengan waktuku? Number E, there is power to touch others. Yang kelima, ada kuasa untuk menyentuh hidup orang lain. Not only prayer speaks to us, but prayer also speaks to others. Doa ini nggak cuma bicara sama kita pribadi, tapi doa juga berbicara sama orang lain. Not only that, prayer is also the bring salvation to others. Nggak cuma itu, tapi doa itu juga berkuasa untuk bawa keselamatan bagi orang lain. Look at this, Samuel Bagel. Some of my prayers have not been yet answered. Others I have poured forth with tears and strong desire of His glory, and the salvation and sanctification of man 50 years ago have been answered before my eyes. Samuel Brangle pernah bilang, beberapa doa saya yang belum saya lihat terjawab, yang lainnya saya curahkan dengan air mata dan kerinduan yang kuat akan kemuliaan Tuhan, serta keselamatan dan pengudusan manusia 50 tahun yang lalu terjawab di depan mata saya. Just as you begin to pray, even He never answer your prayer, keep on praying because one day God will answer your prayer. Mungkin kita mulai doa dan Tuhan terlihat kesannya kok nggak jawab doa kita, tapi ayo kita terus berdoa karena satu hari nanti Tuhan akan jawab doa kita. Like Joseph, by faith, he said, I want my bones to be brought back from Egypt into the promised land. Kayak Yusuf yang bilang, kalau dengan iman dia menyatakan kalau aku mau tulang-tulangku nanti dipindahin dari Mesir ke tanah perjanjian. Yes, he was by faith, he died, but yet we can see his bones was written back to the promised land. Dan Yusuf itu menyatakan itu dengan iman, dia nggak melihat itu nyata dalam kehidupannya karena dia udah meninggal, tapi benar-benar terjadi. Number G, there is power to bring the Holy Spirit into all our efforts. Lanjut, ada kuasa untuk membawa Roh Kudus ke dalam setiap usaha kita. Is this your prayer today that Holy Spirit come and visit us once again? Ini yang harus jadi doa kita hari ini supaya Roh Kudus datang dan menghampiri kita satu kali lagi. Many times we depend on other people when anointed to come and bring the power. But is God saying to you, you pray and I will pour in my Holy Spirit. Seringkali kita berharap kita didoain orang, ditumpangin tangan sama pastor gitu ya, terus jadi ada kayak pengurapan yang baru, tapi mungkin Tuhan lagi ngomong sama kita, kamu yang doa dan aku akan mencurahkan urapanku kepada kamu. Because we focus our eyes upon God and not upon man.
Karena kita memfokuskan mata kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Like J. Wilbert Chapman says, I have been in that old church in England where Jonathan Edwards preached his greatest sermon, Sinners in the Hands of an Angry God. Jonathan Edwards, with much prayer, he bring this sermon under the power of the Holy Spirit. Wilbur Chapman pernah bilang, saya pernah berada di gereja tua di Inggris di mana Jonathan Edwards menyampaikan khotbahnya yang luar biasa yang berjudul Orang-orang Berdosa di Tangan Tuhan yang Marah. Dan Jonathan Edwards ini menyampaikan khotbah ini dengan banyak doa. I pray today, even though it's the end of the lesson, but not end in prayer. Aku berdoa hari ini kalau walaupun ini adalah akhir dari pelajaran kita hari ini, tapi ini bukanlah akhir dari kehidupan doa setiap kita. Let us close our eyes and just ponder upon this time. Mari kita tutup mata kita dan kita sama-sama merenungkan waktu ini. I pray today that the Spirit of God will begin to stir your hearts. Aku berdoa supaya roh Tuhan saat ini mulai menggerakkan hati setiap kita. Father, I pray, Lord, in the name of Jesus. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. As I begin to deliver your word. Dalam setiap pesan yang sudah saya sampaikan, I pray that you stir their hearts in prayer. aku berdoa biar Engkau sendiri yang menggerakkan hati setiap teman-teman dalam doa. Lead us, oh God. Lead this church, oh God. Pimpin kami, Tuhan. Pimpin gereja ini, Tuhan. To higher heights for your glory. Ke tempat-tempat yang lebih tinggi bagi kemuliaan-Mu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.